wala nang kuya. Siguro lang. Ayun lang. Tira sa container of the blue. Sa likod. Yan, sa loob, sa loob. Boom. Ay, hindi ba yan? Walang sit yan. Ayun natin yan. Wago. Get the dog tags. Kailangan na mag-update ni Codem para maayos yan. Kasi Nalis yung modem sa iOS eh. Get out of this smoke. Dami ba niyan pre ha? Ako nakukuha. Ang kalimputan. Dito kayo. Punta kayo dito, men. walang laban ang config sa malapitan. Dog tag will scan for damage. Return to the battle when the next revive flight arrives. Boy. Ah. Headshot. Ah. Kasag. Umilit pa pa. Alamaan nyo kasi. The safe zone is Ayun pa. Kaya na yan, boss king. Takbuhan na kita. Alamaan nyo kasi, boy. Sobrang atat nyo eh.